आज मे मास 10 तारिख शनिवार वृष सिंह और कन्या राशि घातबार बैगण और बिरी खाइबा मना। हिंदू कैलेंडर मुताबक वैशाख मास 20 दिन मेष मास 27 दिन में पदार्पण करिछि। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि चंद्र अवस्थान करिछंती चित्रा नक्षत्र कन्या राशि। आज त्रयोदशी एकोधिष्ट और पार्वण श्राद्ध। जोगिनी दक्षिण दिगरे अवस्थान करिछंती। दिन 5:11 पर पश्चिम दिगरे अवस्थान करिवे। जोगिनी को बाम कड़े रखी यात्रा करि पारंती। आज वृष सिंह और कन्या राशि घातबार। आज बिरी और बैगण खाइबा मना। आज दिनटी 12टी राशि लोकों पई आनिथिबा शुभ समाचार संपर्क में जणाइबा पूर्व छोट अनुरोधटिए करूछि। नुआ करी आम चैनल को देखुथिले बेल आइकन टिपी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आपनकर व्यक्तिगत समस्या थिले हमको व्हाट्सएप जरिया रे जणाई परिबे। एबे मेष राशि संपर्क में जानतु। प्रिय मेष राशि कन्या राशि रे चंद्रमा अवस्थान आपनको आपनक परिवारर निकटतर हेबा पई सुजोग आनिछि। आपण अतीत रे परिवार को समय देई नथिले तार परिणाम स्वरूप आपनको एक घरिकिया होई जाइछंती। तेणु परिवार को खुशी करिया पई आपण आज दिनटी को व्यवहार परिवार को सांगरे धरी चलचित्र देखिबा को जानतु। सिनेमा हॉल रु बाहरी बढ़िया होटल को जानतु भोजन करंतु। दिनटी को स्मरणीय करि दियंतु। संध्या 7टा रु राति 8टा पर्यंत समय अत्यंत शुभ। आज पई आपनक शुभ रंग गोलापी। एबे वृष राशि संपर्क में जानतु। कन्या राशि रे चंद्रमा अवस्थान करिथिबारु आज दिनटी आपनक पई मंगलमय हेबो। बेस किछि दिन धरी काम करिवा परे आज टिके आराम करिवार समय पाई पारंती। तार सुजोग नियंतु। सांग साथी और परिवार सहित दिनटी को काटंतु। सकाळ 9:30 रु 10:30 पर्यंत समयटी आपनक पई अत्यंत शुभ। सेही समय भितरे अधा रहिथिबा काम गुड़िक सारंतु। आज पई आपनकर शुभ रंग धला। एबे आसंतु मिथुन राशि संपर्क रे जानिबा। प्रिय मिथुन राशि जातक आपण जहाँ सब करूछंती ताहा केते दूर ठीक से संपर्क रे भाबिबा पई आज दिनटी उपयुक्त। आपण एबे घड़ीसंधि भितरे गति करूछंती। चिंताग्रस्त भितरे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करिबा आदौ ठीक हेबनी। आपण आज विभ्रांत रे पड़ी पारंती। कन्या राशि रे चंद्र अवस्थान करुथिबारु तरबरिया भावे निष्पत्ति नै असुविधा रे पड़ी पारंती। आज धला पोषक परिधान करंतु। मनरे सकारात्मक भावना जागृत हेबो। सकाळ 10:30 मध्याह्न 12टा आपणक पई अनुकूल समय। एही समय भितरे आपण गुरुत्वपूर्ण बैठक रे योगदान करि पारंती। एबे आसंतु कर्कट राशि संपर्क रे जानंतु। प्रिय कर्कट राशि रो जातक कन्या राशि रे चंद्र अवस्थान करिथिबारु आज सांग साथी बंधु बांधव को भेटी पारंती। जनसंपर्क वृद्धि करंतु। दीर्घ दिन धरी दूरी जाइथिबा बंधु मान को भेटिबा को जाई पारंती। व्यवसाय को त्वरान्वित करी संतुष्ट अनुभव करि पारंती। आज पारिवारिक और पेशादार जीवनर कोनोसी समस्या उपजीव नहीं। मनरे दृढ़ मनोबल वृद्धि करिबा को हेले आज धला पोशाक परिधान करंतु। आज पई आपनकर भाग्यशाली समय अपराह्न 4टा रु संध्या 5टा। एही समय भितरे जे कोनोसी शुभ काम आरंभ करि पारंती। एबे सिंह राशि संपर्क रे जानंतु। प्रिय सिंह राशि जातक आज कन्या राशि रे चंद्रमा अवस्थान करिथिबारु पारिवारिक क्षेत्र रे सामान्य चाप अनुभव करि पारंती। पारिवारिक दायित्व तुलाइबा पई यथाशक्ति उद्यम करंतु। आपनक निष्पत्ति को परिवारर सबु सभ्य यथेष्ट सम्मान दियंती। समानक प्रति उदारपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन करिबा आपनक पक्षे उचित हेबो। दिन 2टा रु 3टा भितरे जरूरी काम गुड़िक सारी पारंती। आज पई आपण नील रंगर पोशाक परिधान करि पारंती। एबे कन्या राशि संपर्क रे जानंतु। प्रिय कन्या राशि जातक कन्या राशि रे चंद्रमा अवस्थान करिथिबारु आज आपणक मनरे नकारात्मक भावना जात होई पारे। आपण एकाधिक समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। आज आपण उदास और चिंतित रही पारंती। आपण कोनोसी विवाद रे पड़ी पारंती। विवाद रे पड़िले मध्य मन को शांत रखंतु। मंदिर बा पूजा पीठ रे किछि समय कटांतु। सौहार्दपूर्ण ढंग रे सब विवाद समाधान करंतु। अपराह्न 4टा रु 5टा भितरे जरूरी काम गुड़िक सारंतु। आज पई आपण लाल रंगर पोशाक परिधान करि पारंती। एबे आसंतु तुला राशि संपर्क रे जानंतु। प्रिय तुला राशि जातक कन्या राशि रे चंद्रमा थिबारु आज आपणक पेशागत क्षेत्रटी उत्साहपद रहिबो। भविष्यत कथा भावी चिंतित रही पारंती। अतीतर तिक्त अनुभूति को मने पकाइबा भविष्यत को बर्बाद करंतु नहीं। मन को दृढ़ करंतु।
ଭାବିଥିବା କାମଟିକୁ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ରିମ୍ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 7ଟା ଭିତରେ ଜରୁରୀ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସାରନ୍ତୁ। ଏବେ ବିଛା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଜାତକ, ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ପରିବାର ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ହସ ଖୁସି ମାହୋଲ ଭିତରେ ଦିନଟି କଟିଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବେନି। ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣ ଘନ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ। ତେବେ ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଜାତକ, ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ରହିପାରନ୍ତି। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସାରି ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ଥାୟୀ ରୋଜଗାର ବାଟ ଆପଣାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏକା ସମୟରେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ସାରିବା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଲୋକ ହସା ହେବେ। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ କାମ ସାରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦିନ 3:30ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଜରୁରୀ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମକର ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କଟାଇ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଭଳି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 6ଟା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତକ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିବ। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରି ବିଜୟୀ ହେବେ। ମାନସିକ ଚାପର ଶିକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ବିକଶିତ ହେବେ। ସକାଳ 11:30ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି। ଏବେ ମୀନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଜାତକ, ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଅବା ପରିବାର ସହିତ ସ୍ମରଣୀୟ ସମୟ କଟାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ବାଟ ଏକା ଚାଲନ୍ତୁ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଅବା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସହକର୍ମୀ ଅବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ଦିନ 2ଟାରୁ 4ଟା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ।